Bihari Jaya Gopi Jannavalabha Girivaradari Jaya Gopi Jannavalabha Girivaradari Jaya Gopi Jannavalabha Girivaradari Gopi Jannavalabha Girivaradari Yashodanandana Braja Janaranjana 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 Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Jaya Gopi Jannavalabha Girivaradari Jaya Gopi Jannavalabha Girivaradari Jaya Gopi Jannavalabha Girivaradari Jaya Gopi Jannavalabha Girivaradari Yashodanandana Braja Janaranjana 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 Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama
श्री श्री राधा माधव की जय। श्री श्री राधा गोपाल जी की जय। श्री श्री राधा राजेश्वर जी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलराम सुभद्रा देवी की जय। श्री श्री गौरानिताई की जय। जय जय शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव की जय। श्रीपाद चैतन्य चंद्र दास गुरु महाराज की जय। All glories to Srimad Devotees, all glories to Srimad Devotees, all glories to Sri Guru Sri Gauranga, Nitai Gauru Premanandi, Hari Bol. Om Jnanatirmirandasya Jnanan Jnana Salakaya Chakshurun Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Srimate Gaura Govinda Swaminiti Namini. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namini. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pachatyade Satarini. Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Vandeham Sri Guru Sri Uttapada Kamalam Sri Gurun Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Ragunatam Tam Vitam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parjana Saitam Krishna Chaitanya Deva Sri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Sri Visakanvitam Cha Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratvishena Nityananam Aham Nami Sarananam Karamparam Harinama Pradam Devam Avaduta Shiromani Panchatattvatmakam Krishna Bhakta Rupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam Nilachala Nivasaya Nityaya Paramatmane Balabhatram Subhadribhram Sri Jagannatayate Nama Govardhanam Dharam Vande Gopalam Goparupinam Gokulasavam Ishanam Govinda Gopika Priyam. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Piye. Sri Krishna Chaitanya
Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vruna Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vruna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Ananda Lila Maya Vigrahaya Hema Badibhyo Chavi Sundaraya Tasme Ma Prema Rasa Pradaya Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Hare Krishna, dear devotees. Hare Krishna, Prabhu dan Mataji semuanya. Hare Krishna, дорогие преданные. Ya, senang sekali. We are happy to meet all of you in this evening. Встретить всех вас сегодня Ya, вечером. kita senang sekali bisa bertemu lagi dengan para penyembah pada petang hari ini. As we know that today is the auspicious day, Как нам известно, сегодня the appearance day or the Vyasa Puja of Веса Пуджа, Sripad Chaitanya Chandra Das Guru Maharaj. Гурудаса Гурумарадж. Sebagaimana kita tahu dan kita hari ini merayakan Sri Vyasa Puja dari Sripad Chaitanya Chandra Das Guru Maharaj ataupun hari kemunculan beliau. Jadi karena hari ini adalah hari yang sangat mujur, sangat spesial, kita memperingati Vyasa Puja beliau, maka topik petang hari ini kita beri judul Guru Smaranam, ataupun bagaimana kita mengingat guru, mengingat guru kita khususnya Guru Maharaj. Ya. Jadi di dalam banyak kitab suci dijelaskan bahwa Krishna akan lebih senang kalau para penyembahnya dipuji atau diagungkan. That's what was mentioned in many scriptures that Во многих писаниях when we are discussing or glorifying his devotees, Гуру Смарана. yeah, the Supreme Lord is more happy Преданных than Господь when we try to glorify the Supreme Lord Himself. прославляет Mat Bhakta Puja Vyadika. Jadi Пуджа Биятика. Krishna lebih senang kalau penyembahnya dipuji, diagungkan daripada memuji ataupun mengagungkan beliau sendiri. Jadi ada beberapa sloka yang
ingin saya sampaikan ataupun baca dari The Worship of Sri Guru. Ya. Vaishnavera pada duli tahe mora snana keli tarpana mura Vaishnavera nama Vaishnavera uchista tahe mora manunista Vaishnavera namite ulasa. Nah, di sini dijelaskan the dust of Vaishnava lotus feet is my bathing water. Ya, jadi debu dari kaki Padma seorang Vaishnava adalah air mandi saya, ya, air untuk mandi seperti itu. My mantra for offering oblation or tarpana is the name of Vaishnava. Jadi mantra untuk mempersembahkan oblation ataupun untuk mempersembahkan tarpana ataupun persembahan adalah nama Vaishnava. Jadi nama Vaishnava itu sama dengan mantra untuk kita kalau kalau kita mengadakan Agnihotra, kita mempersembahkan biji-bijian ke dalam api seperti itu dengan diikuti beberapa mantra dan juga diiringi kata swaha seperti itu. Nah, di dalam sloka ini bahwa nama Vaishnava itu adalah juga sebagai mantra untuk offering, untuk mempersembahkan seperti itu. My mind is firmly convinced of the spiritual benefit obtained by eating the remnant of foodstuff left by the Vaishnava. Ya. Jadi di sini juga dijelaskan bahwa pikiran saya yakin sepenuhnya akan kekuatan rohani ataupun keuntungan rohani yang diperoleh, ya, hanya dengan memakan maha prasad ataupun sisa makanan yang telah ditinggalkan oleh para Vaishnava. The name of Vaishnava are my happiness. Dan nama para Vaishnava adalah ataupun mengucapkan nama para Vaishnava adalah kebahagiaan saya. Nah, di sini dapat kita berikan beberapa contoh tentang pentingnya dari mantra ini ataupun dari doa ini. Ya. Jadi dengan makan sisa makanan, ya, dari Vaishnava itu juga dijelaskan memiliki kekuatan yang sangat besar sekali, sangat luar biasa sekali. Dan juga debu dari kaki Padma seorang Vaishnava itu akan menyucikan seluruh kesadaran ataupun badan kita seperti itu. Ya. Nah, contohnya bagaimana seperti dalam sejarah ataupun riwayat kehidupan daripada Narada Muni, ya, pada waktu sebelum beliau menjadi Narada Muni. Ya, sebagaimana dijelaskan di dalam skanda pertama dari Srimad Bhagavatam, itu Narada Muni ketika itu beliau adalah putra dari seorang pembantu, ya, dan ibu beliau memperoleh kesempatan untuk melayani para sadhu ketika Caturmasya berlangsung. So there is a story in Srimad Bhagavatam to prove this, the story how is the power of the remnant of the Vaishnava or the remnant of the Sadhu Guru Vaishnava, yeah, was led by Sadhu Guru Vaishnava. Yeah. The
history was there in Srimad Bhagavatam, first canto of Srimad Bhagavatam, История описана on the в Шримад history life of Narada Muni, or before Нарада Муни. he became Narada Muni. Каким In образом his previous life, he was the son, the child of maid servant. And very fortunate that that time, during the Chaturmasya, usually during Chaturmasya is 4 month rainy season in India. Mostly the Sadhu, Guru, Vaishnava or the Mahabhagavat, they are not going around or to traveling for preaching. Mostly they are doing tapasya and stay in one place. So it's very fortunate that the mother of the Narada Muni at that time was have a chance to serve this Mahabhagavata or Sadhu Guru Vaishnava in one ashram, and every day she cooking, serving prasadam, and washing like that. Every day the daily daily activity to serve the Sadhu Guru Vaishnava or Mahabhagavat. And on that time also Narada Muni, as a child, small child, he also try helping his mother to help her mother in serving the Vaishnavas, the Sadhu Guru Vaishnava. And also he is very fortunate also that because that Sadhu Guru Vaishnava or the Mahabhagavat happy, become very happy because of service was performed or offering by the small boy. Then that Vaishnava give a remnant, the rest of the food after the taking, and give to Narada Muni. And also when they're discussing Shastra or discussing the Nama, Rupa, Guna and Lila, name of Supreme Lord, the qualities of the Supreme Lord, and the Lila or the activities, the spiritual activities of the Supreme Lord, like that. So Narada Muni also have a chance to hear from them. So because of that, Narada Muni become purified. And after the end of the Chaturmasya, all the Mahabhagavat was left that place, and also the mother of Narada Muni also was passing away or died because of snake bite. And then the small boy, Narada Muni at that time, they just become, after they get out of association, he also purified and go traveling all over the world. And then in the next life, he become Narada Muni. Like that. So, cerita ini menggambarkan bagaimana kekuatan daripada kesempatan ketika kita melayani Sadhu Guru Vaishnava, memperoleh kesempatan untuk mendapatkan Maha Prasad dari beliau, ketika kita memperoleh kesempatan untuk mendengarkan Krishna kata, Bhagavad kata dari Sadhu Guru Vaishnava. Ini adalah memberikan penyucian yang sangat luar biasa. Seperti di dalam kisah ini, ketika itu ibu dari Narada Muni, beliau adalah seorang pembantu, memperoleh kesempatan untuk melayani Sadhu Guru Vaishnava ataupun Mahabhagavata ketika pada masa Chaturmasa. Pada saat Chaturmasa itu biasanya semua yogi, Sadhu Guru Vaishnava, beliau tidak keliling, tidak traveling ataupun tidak mengajarkan keliling seperti itu. Beliau melakukan pertapaan yang keras, tinggal di satu ashram atau satu tempat seperti itu. Dan ibu dari Narada Muni ketika itu melayani para sadhu ini dengan baik sekali. Beliau masak, mempersembahkan
melayani pesat, kemudian mencucikan pakaian, membersihkan tempat dan sebagainya. Ya, bagaimana seperti pelayanan di rumah tangga ataupun di ashram seperti itu. Dan Narada Muni juga disibukkan dalam kegiatan pelayanan seperti itu, ya, untuk membantu ibunya walaupun beliau anak kecil, tapi dengan sungguh-sungguh dia berusaha untuk membantu ibunya. Nah, jadi Narada Muni juga atas pelayanan yang memuaskan yang dipersembahkan oleh anak kecil dan ibunya ini, maka mereka juga memberikan kesempatan kepada Narada Muni untuk mendapatkan maha pesat, sisa makanan dari beliau, dan juga mendengarkan diskusi mereka tentang nama Krishna, ya, lila Krishna, ketampanan atau keindahan beliau dan kegiatan rohani beliau dan sebagainya seperti itu. Maka dengan dua hal ini ataupun dengan karunia ini, ya, melayani sadhu guru Vaishnava, ya, yang pertama, yang kedua memperoleh kesempatan untuk menerima maha pesadam dari mereka, dan yang ketiga dengan mendengarkan Krishna kata, Bhagavad kata dari para sadhu guru Vaishnava ini, maka Narada Muni sepenuhnya dirohanikan dan disucikan. Dan setelah berakhir masa Caturmasya ini, maka para sadhu guru Vaishnava itu juga pergi untuk berjalan berkeliling untuk mengajarkan seperti itu. Dan sebelumnya juga ibu dari Narada Muni, pembantu di sana itu, beliau meninggal karena digigit oleh ular, dipatok oleh ular. Dan kemudian tinggal Narada Muni sendiri dan berjalan terus berkeliling, ya, sambil mengucapkan nama suci Tuhan, bermeditasi kepada Tuhan seperti itu. Akhirnya dia memperoleh kesempatan untuk memperoleh darshan dengan Sri Vishnu, ya, walaupun hanya sekilas seperti itu, dan beliau memberikan karunia bahwa dia tidak bisa darshan lebih lama pada saat hidupnya ini. Maka dalam kehidupan berikutnya beliau lahir menjadi Narada Muni dan memperoleh kesempatan untuk mengajarkan pengetahuan bakti ini seperti itu. Nah, jadi ini dari cerita ini kita dapat mengerti, ya, bahwa karunia dari sadhu guru Vaishnava itu sangat potensi sekali. So from this story of Narada Muni in his previous life, we can understand that by the three kind of mercy of sadhu guru Vaishnava, by we are doing service to sadhu guru Vaishnava, is also very important. And if we get the opportunity to get the Maha Prasad of sadhu guru Vaishnava, also is very important. And also when we hear the Krishna Kata, Bhagavad Kata from sadhu guru Vaishnava, that is also very potent, to purify our heart and mind and to develop our spiritual life. Jadi dari hal ini, ya, dengan melakukan melayani sadhu guru Vaishnava, memperoleh kesempatan mendapatkan debu dari kaki padma beliau, kemudian mendapatkan Maha Prasad, mendengarkan Krishna kata dari beliau, ini hal yang sangat menguntungkan bagi kita semuanya, menyucikan hati dan pikiran kita dan membersihkan diri kita dari segala pencemaran dan reaksi dosa seperti itu. Sehingga, ya, Narada Muni ketika itu disucikan dan memperoleh darshan dari Tuhan Sri Vishnu, dan kemudian dalam kelahiran berikutnya beliau muncul atau lahir menjadi Narada Muni seperti itu. Nah, karena itu, ya, mari kita menggunakan kesempatan yang terbaik dari kehidupan kita ini untuk selalu memperoleh kesempatan untuk melayani sadhu guru Vaishnava, ya,
sehingga kita memperoleh karunia dari beliau. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, siapa itu Vaishnava? Ya. Kanaka kami ini pratishta bagini tadiace jare seto Vaishnava Sai anasakta Sai suda bhakta samsara tata paena parabhava yata yoga bhaga nahi tata roga anaksakta sae ki araka hobo asakti rohita sambada sahita Visaya samoha sakali madava Seyukta vairagya Tahato saubhagya Tata ijadete hari vaibhava Kirtana jahar Pratishta sambara Tarasa sampata kevala ketava. Ya. Yang artinya money, woman, and fame are like tigers. Jadi arti daripada lagu ini jelaskan uang ataupun perempuan, kemasyuran itu adalah seperti singa betina. Ya. Tiger mean harimau ya. Tigress. Yeah. A Vaishnava give them up and keep them at a distance. Para Vaishnava ya menjauhi mereka dan mengatur jarak ya dengan hal seperti itu. Such a devotee who is without material attachment is Usuda Vaishnava. Penyembah seperti itu yang telah bebas dari segala terbebas dari ikatan material, beliau adalah seorang Suda Vaishnava ataupun seorang Vaishnava yang murni, yang suci. Such a devotee has conquered of a material world and its illusion of enjoyment. Ya. Vaishnava ataupun penyembah seperti itu telah menaklukkan dunia material ini dan hayalan untuk menikmatinya. Accepting only what is needed in the service of the Lord. Ya, seorang sadhu guru Vaishnava hanya menerima apa yang mendukung ataupun dapat digunakan dalam bakti, ya, dalam pelayanan kepada Tuhan. He remained free from the disease of mentality of material enjoyment. Таким образом, он остается в стороне от болезни материального наслаждения. Beliau sudah terbebas dari penyakit mentalitas untuk kenikmatan material dan beliau telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Ya. Free from all false attachment, terbebas dari segala keterikatan yang palsu. He sees everything in relation to Krishna. Beliau melihat segala sesuatu yang ada di dunia ini, segala objek material di dunia ini, mereka terhubung bersama Krishna. Yeah. Understanding that everything is meant for the pleasure of Sri Krishna. Dan karena mereka mengerti bahwa segala objek yang ada di dunia material ini hanya dimaksudkan untuk memberikan kepuasan dan melayani Sri Krishna. He know that to engage everything in the service of Krishna is real renunciation. Dia memahami juga bahwa ketidakterikatan yang sebenarnya adalah untuk selalu menyibukkan diri dan menggunakan segala sesuatu dalam pelayanan kepada Sri Krishna.
because he understands that the true position of renunciation is in dedicating everything to Krishna. Karena mereka mengerti sepenuhnya bahwa Истинная роль posisi ataupun kedudukan dari ketidakterikatan itu adalah mendedikasikan segala sesuatu untuk Krishna. He is truly fortunate. Jadi penyembah seperti itu sungguh-sungguh sangatlah beruntung. Although he lives within the material world, he dwells within the revelation of Krishna's pastime and experience the extension of the spiritual world within the material world. Meskipun penyembah seperti itu, para sadhu guru Vaishnava setinggal di dunia material ini, secara fisik tinggal di dunia material ini, tapi beliau beliau merasakan menginsapi ataupun mengungkapkan di dalam hati dan pikirannya lila rohani Tuhan, dan merasakan bahwa dunia rohani ini, dunia material ini adalah ekstensi ataupun perpanjangan dari dunia rohani. Artinya, bagi para penyembah murni Tuhan, melihat segala sesuatu terhubung dengan Krishna, kalau segala sesuatu terhubung bersama Krishna, maka beliau juga melihat walaupun beliau tinggal di dunia material ini, beliau merasakan bahwa dunia material ini sudah menjadi Vaikunta ataupun menjadi dunia rohani, seperti itu. Artinya juga di sini dijelaskan, beliau melihat dunia rohani itu ada di dunia material ini. On the other hand, one who chants the holy name of the Lord for name and fame is simply hypocrite and a cheater. Di sisi lainnya, kalau orang mengucapkan nama suci Tuhan hanya dimaksudkan untuk mendapatkan nama baik dan kemasyhuran material, dia adalah seorang munafik dan seorang penipu. Karena itu, apapun kegiatan bakti yang kita lakukan, mengucapkan nama suci, kirtan, dan sebagainya, itu hendaknya kita lakukan untuk kepuasan Guru dan Krishna, untuk mengagungkan dan mengglorify Krishna, bukan untuk mendapatkan pujian ataupun untuk kepentingan diri kita, seperti itu. Kalau kita berpikir bahwa sekarang saya bisa nyanyi dengan baik supaya orang bertepuk tangan dan menghargai saya, dan kita menjadi bangga dengan hal itu menjadi hal yang bersifat material, seperti itu. Begitu pula kalau kita mungkin menyampaikan kelas, kemudian orang tepuk tangan dan kita bangga, saya sekarang menjadi orang hebat, bisa memberikan kelas yang baik dan semua orang tertarik, seperti itu. Dengan kita berpikir seperti itu, artinya kita menjadikan kegiatan rohani ini menjadi kegiatan material untuk kepentingan diri sendiri dan untuk kemasyhuran diri kita, untuk nama baik kita dan sebagainya, seperti itu. Maka kita dalam hal ini kita disebut di sini sebagai hipokrit ataupun munafik dan sebagai penipu, begitu. Karena itu apapun yang kita lakukan, baik kita melakukan pelayanan secara fisik ataupun kirtan, berjapa ataupun mendengarkan kelas ataupun menyampaikan kelas dan sebagainya, hendaknya kita lakukan bukan untuk kepentingan material kita, tapi ini kita lakukan sebagai sebuah pelayanan, yaitu untuk mengagungkan dan menyebarluaskan nama suci Tuhan. So here was reminding that when we doing any service, or bodily service or cooking, whatever service we have performed, and
or Krishna we are doing kirtan, singing, or bhajan, or giving class, or hearing class. Yeah. This should not, do for our own benefit, for our material benefit. Yeah. If we perform all this for our material benefit, for our name, fame, and adoration, so here we consider as a cheater, and also hypocrite. Yeah. So therefore, whatever we doing, in this personal life, when we are singing, when we are doing kirtan, when we are doing japa, doing any kind of service, when we are speaking Krishna Katha or hearing Krishna Katha, so we have to perform all this as our seva, as our devotional service to the Supreme Lord. Yeah, because the personal service or activities not only by physical activities, but also chanting is our service to the Supreme Lord, to chant the holy name and to glorify the Supreme Lord. And also when we are doing kirtan, we should doing kirtan for the pleasure of the Supreme Lord, or for the pleasure of Guru. When we are hearing class, we have to also to pray, when that our process of hearing become the service of the Supreme Lord. And when we have a chance to speaking Krishna Katha, we have to pray also, that our speaking or our Katha become as the service of the Supreme Lord, to glorify the Supreme Lord. So this is the process. If we use this for the name, fame, and glorification of ourselves, then this is considered as a hypocrite, and also is a cheating, like that. Now online some Russian devotees will translate. Также если мы Итак, если мы просто даем лекции, или мы поклонимся божествам, мы совершаем какое-то служение, киртан, мы должны это делать для удовольствия Верховного Господа. И возносим молитву, чтобы наше служение удовлетворило Верховного Господа. Yes. So, a Vaishnava is one who has given up the desire for possessing Kanaka and Kamini. Jadi seorang Vaishnava artinya mereka sudah terbebas dari keinginan untuk menguasai atau memiliki Kanaka dan Kamini. Gold and woman. Kanaka artinya emas dan Kamini artinya perempuan bagi laki-laki dan laki-laki bagi perempuan. And Pratishta Bhagini, he is not running after fame, name, and adoration or prestige. И Пратишта Бхагини означает, что он не стремится к славе, имени, почету, престижу. Pratishta dan Bhagini itu artinya dia tidak mengejar nama baik, kemasyhuran, pujian, dan prestise secara material. Such a person is a Vaishnava, a pure devotee. Siapapun yang dapat melakukan hal seperti ini, bertindak seperti ini, dia adalah seorang Vaishnava ataupun seorang penyembah murni Tuhan. A Vaishnava is not attached to or attracted to Kanaka, Kamini, and or Pratishta. Вайшнав не привязан и не привлекается Канака, и Камини, и Пратиштой. Seorang Vaishnava tidak
terikat dengan atau tidak tertarik, tidak terikat dengan Kanaka, Kamini, atau Pratista. Ya. Wealth, woman, and prestige. Ya. Beliau tidak tertarik dengan mengumpulkan kekayaan, ataupun untuk menikmati wanita, ataupun menikmati laki-laki, ataupun prestise, ataupun nama baik seperti itu. Is completely detached from them. Jadi seorang sadhu guru Vaishnava sepenuhnya ya tidak terikat akan semua hal tersebut. Он совершенно не привязан к имени, к славе, положению, к женщинам и богатству. His only attachment is to the lotus feet of Krishna. Jadi satu-satunya keterikatan sadhu guru Vaishnava adalah keterikatan pada kaki Padma Sri Krishna. Он привязан только к лотосным стопам Кришны. Seorang Vaishnava sepenuhnya ya, defeated. Ya. Avaishnava, ya, orang yang bukan Vaishnava sepenuhnya ditaklukkan oleh dunia material ataupun maya. Ya. Avaishnava, non-Vaishnava, completely defeated by material world and by maya. А Вайшнава, не Вайшнава, он полностью побежден материальным миром или майей. Sebaliknya, seorang Vaishnava sepenuhnya menaklukkan dunia dan juga menaklukkan maya. Yeah. And the other hand also, a Vaishnava completely defeated maya and completely detached from material world. С другой стороны, Вайшнав полностью победил майю, и он совершенно не привязан к материальному миру. He is considered Yukta Vairagya. И его называют Юкта Вайраги. Yeah. Beliau sepenuhnya disebut sebagai Yukta Vairagya. Artinya sudah mencapai kebebasan yang sepenuhnya. Although he has everything, he is not attached. Walaupun beliau memiliki segala sesuatu, tapi beliau tidak terikat seperti itu. Хотя он обладает всем и ни к чему не привязан. He is Anaksata. Anasakta, completely indifferent. Он анасакта, полностью не привязан, безразличен. Yeah. Completely indifferent artinya menyisih dari keterikatan dunia material ini. Безразличен к материальным вещам. He utilized everything for the enjoyment and loving service of Krishna, Guru and Gauranga. Он задействует все для удовольствия гуру и гауранги. Ya, jadi sadhu guru Vaishnava ya, menggunakan segala sesuatu yang beliau miliki ataupun dunia material ini ya, untuk kepuasan dan pelayanan kepada sadhu guru Vaishnava, guru dan Gauranga. Pada Krishna, guru dan Gauranga. Asakti rohita, sambandara sahita, visaya samoha, sakali madava. He is fixed and established in his pure, eternal, loving relationship with Krishna. Он полностью сосредоточен, утвердился в своих чистых любовных отношениях с Кришной. Beliau mantap dan berdiri tegak dalam kemurnian, kekekalan, dan hubungan cinta kasih yang murni bersama Krishna. He understands that everything found here in the material world is all paraphernalia for Krishna's enjoyment, and there is nothing here for the jiva's enjoyment. Он понимает, что все, что есть в этом материальном мире, это параферналии, средства для поклонения Кришне, для его удовольствия. Beliau mengerti sepenuhnya bahwa segala sesuatu yang didapatkan di dunia ini hanyalah merupakan perlengkapan ataupun alat-alat ya, untuk kepuasan dan pelayanan kepada Krishna. И он не видит, что в этом мире есть что-то для его личного удовольствия. Tidak ada apapun sesungguhnya untuk kenikmatan pada sang jiwa.
It's nothing for the jiva's enjoyment. То есть в этом мире нет ничего для наслаждений дживы. Krishna is only the Visayi, Кришна это единственный объект Вишаи. meaning one who has material wealth, land, property and money. Это означает тот, кто обладает материальным богатством, собственностью. Jadi di sini dijelaskan Krishna adalah satu-satunya Visayi, artinya penikmat. Ya, artinya beliaulah yang berhak karena beliau yang berhak untuk memiliki kekayaan material, tanah, harta benda, dan uang. All these things belong to Krishna. Segala sesuatu ini adalah milik Krishna. Все эти вещи принадлежат Кришне. One who knows this thing is Yukta Vairagi. И тот, кто знает это, называется Юкта Вайраги. Siapapun yang mengetahui hal ini, beliau adalah seorang Yukta Vairagi. Renunciate who uses everything for Krishna's pleasure. Отречен тот, кто использует все для удовольствия Кришны. Jadi beliau sepenuhnya menggunakan segala sesuatu itu untuk kepuasan Krishna. Ya. Not Opalgu Vairagi, ya, false renunciate. Jadi beliau ini bukanlah seorang Palgu Vairagi ataupun orang yang tidak terikat secara palsu, ya. Such a false renunciant is described as below. Ya, dan orang yang Palgu Vairagi artinya ketidakterikatan secara palsu dijelaskan sebagai berikut. То есть он не пхалгу вайраги, то есть это не ложное отречение. Kirtane jahar pratishta sambara tahar sampati kevala kaitawa. One may doing kirtan, dancing, chanting, and playing merdanga. Mungkin seseorang bisa menyanyi dengan baik, kirtan, menari, berjapa, dan bermain merdanga, dang ding 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 seperti itu. Play the cymbal, da da da, ya. But he's only doing it for name, fame, and prestige. Tapi apa manfaatnya kalau itu semuanya dilakukan hanya untuk nama baik, kemasyhuran, dan prestise seperti itu. То есть кто-то может совершать киртан, играть на мриданге, петь, танцевать, но он может делать это только ради своего престижа. Ya, whatever sampati reward he get is kaitawa. Ya, apapun sampati artinya hadiah yang dia peroleh hanyalah kaitawa, hanyalah cheating ataupun menipu. То есть какой бы сампати, могущество бы не обрел, все это называется кайтавой, то есть ложно. His bhajan is only duplicitousness. И его баджан основан на двуличии. Jadi bhajan yang seperti itu adalah penuh kepalsuan, penuh kemunafikan, dan penuh dengan rasa iri. He is not a Vaishnava. Dia bukanlah seorang Vaishnava. Его даже нельзя назвать Вайшнавой. Ya, jadi bhajan yang seperti itu yang dimaksudkan hanya untuk mendapatkan nama baik, kemasyhuran, ya, prestise dan sebagainya. Ya, bhajan itu menjadi penuh kepalsuan, penuh kemunafikan dan rasa iri seperti itu. Is not a Vaishnava. Orang yang melakukan seperti itu tidak pantas disebut sebagai seorang Vaishnava. One should understand who is a Vaishnava. Karena itu kita hendaknya mengerti siapa itu Vaishnava. Он не Вайшнав, но человек должен понять, кто является Вайшнавой. Ya, jadi dari apa yang uraian yang telah kita dengarkan dari makna Vyasa Puja ini, kalau kita merefleksikan kepada kehidupan ataupun dedikasi daripada Guru Maharaj, ya, beliau sepenuhnya terbebas daripada apapun yang beliau lakukan itu sepenuhnya untuk memuaskan Gopal dan untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Sila Gurudev, oleh guru beliau. Ya.
Jadi karena itu apapun yang beliau lakukan sepenuhnya itu adalah kegiatan bakti yang murni. Ya, hanya tujuannya sedikit pun tidak ada keinginan bagi Guru Maharaj untuk mendapatkan pujian ataupun nama baik ataupun untuk kepentingan pribadi seperti itu. Apapun yang beliau lakukan sepenuhnya untuk memuaskan Gurudev, melaksanakan perintah sila Gurudev dan untuk memuaskan Gopal. So whatever we already heard, we reading from this the meaning of Vyasa Puja, yeah, from Srila Gurudev. Yeah, if we reflect it into the life history of our Guru Maharaj, Sripad Chaitanya Chandra Das Guru Maharaj, yeah, he is doing everything for the pleasure of Gopal and also to do whatever was ordered by Srila Gurudev. Итак, So, все, что мы слышали о значении Вьяса Пуджи, от Шрила Гурудева, Шрипад Чандра Гуру Махараджа, то мы можем сказать, что он на практике показал, как он все делал для удовольствия Гурудева и Гопала. He is fully free from envy. Он был полностью свободен от зависти. And with most submissive and humbleness, he doing all service for the pleasure of Guru, Krishna and Gopal. С глубоким смирением и покорностью он совершал служение для удовольствия Гопала. He dedicating his life, his word, his activities, his mind, everything only for the service of Guru and Krishna, for the service of Srila Gurudev and Gopal. Он посвятил свою жизнь, свои поступки, свою речь, свой ум, все для удовольствия Гопала. So we are very fortunate to have a chance to get association with such a pure Vaishnava. Так, мы очень удачливы, что нам выпало счастье общаться с таким Вайшнавом. Ya, jadi kita sungguh sangat beruntung sekali kita memperoleh kesempatan untuk bergaul, memperoleh karunia dari seorang sadhu guru Vaishnava seperti Guru Maharaj. Beliau mendedikasikan kata-katanya, pikirannya, segala tindakannya hanya untuk melaksanakan perintah sila Gurudev dan untuk melayani Gopal, untuk memberikan segala kepuasan kepada Gopal. Beliau terbebas dari rasa iri, rasa dengki, tapi sebaliknya beliau penuh dengan rasa toleransi, penuh karunia, ya, dan tanpa mengenal lelah sedikit pun, beliau selalu berusaha untuk berkeliling dan mengajarkan kesadaran Krishna ini, memberikan karunia kepada orang yang jatuh seperti kita ini. So, he dedicating everything, his mind, his word, his activities, yeah, only for the service of Guru, of Srila Gurudev and for the place of Gopal. And at the same time, also, he's very merciful, he's very tolerant, he's very merciful, and yeah, he traveling all over the world, traveling, preaching in different countries, to Europe, to Russia, Indonesia, yeah, and also in Orissa, like that, only to give give mercy to the fallen soul like us. Так, он посвятил свою ум, свою речь, свои поступки ради удовольствия Гопала, и он также был исполнен сострадания, и поэтому из сострадания он путешествовал повсюду, он приезжал в Европу, в Индонезию, и в Россию, и в Орису также, только для того, чтобы пролить милость на другие души. Jadi beliau terbebas dari rasa iri, rasa dengki, tapi sebaliknya beliau penuh dengan karunia, penuh dengan toleransi, ya. Bahkan beliau tidak pernah mengenal lelah, tidak pernah berpikir untuk kepentingan diri beliau sendiri, ya. Dalam segala kesulitan apapun beliau selalu senang, beliau selalu bahagia dan berkeliling ke Eropa, ke Rusia,
Indonesia, India dan sebagainya, hanya untuk memberikan pergaulan, memberikan karunia kepada roh-roh yang jatuh seperti kita ini. So, karena itu pada hari yang sangat mujur, yang sangat penuh karunia hari ini, marilah kita mengingat beliau, menyampaikan doa-doa kepada beliau, ya, agar beliau selalu, ya, membimbing kita, menuntun kita untuk kita tetap tegar dan kita tekun di dalam perjalanan bakti ini. So therefore, in this very auspicious day, yeah, the Vyasa Puja, the appearance day of Holy Appearance Day of Guru Maharaj, we pray so that by His mercy, by His guidance, we can continue our life in devotional service. So we can also become more steady in this devotional life or in this Krishna consciousness. Так, поэтому в этот светлый, благоприятный день Вьясапуджи нашего Гуру Махараджа, Падачитани Чандра Прабху, мы молимся о том, чтобы мы стали более твердыми, более стабильными на нашем пути преданного служения. So next topic we best worship. И следующая тема это наилучшее поклонение. Srila Jiva Goswami Prabhu, in Bhakti Sandarbha quote Padma Purana as below. Шрила Джива Госвами в Бхакти Сандарбе процитировал Падма Пурану. Tesam pujadikam ganda dupa dhyai kriyate narai tena pritim paramyani natata mama pujanat. The Supreme Lord Sri Krishna said, one may offer puja worship to me with ganda, scent, pushpa, flower, incense, lamp, etc. But if they never offer worship to my devotee with all this paraphernalia, I am not pleased with it. Верховный Господь сказал, кто-то может поклоняться мне, предлагая ганду, благовоние, пушпу, парферналии. Но если он не поклоняется моему преданному, then if he is not worship my devotee. Personalitas Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna bersabda, ya, seseorang mungkin dapat melaksanakan puja ataupun pemujaan kepada diriku dengan ganda, artinya dengan candana, dengan kemudian sen, artinya dengan minyak wangi, dengan bunga, dengan dupa, lampu dan sebagainya, Tetapi jika itu hanya dipersembahkan kepada Tuhan dan tidak pernah mempersembahkan hal seperti ini kepada para penyembah beliau, maka Krishna tidak puas. Если он не поклоняется моему преданному, то я никогда не буду недоволен. Artinya, Krishna lebih puas kalau kita menggunakan semua perlengkapan ini ataupun alat arati ini kita persembahkan kepada para penyembah murni beliau, daripada itu hanya dipersembahkan kepada beliau sendiri. Jadi dalam satu sloka yang selalu dulu diajarkan oleh Sripad Maharaj, Yasya Dewi para baktir yata Dewi tata guru tasyaiti katita hiyata prakasante mahatmana, yang artinya ketika seseorang mempersembahkan semua arati, pelayanan bakti dan sebagainya kepada Krishna dan kepada Guru Vaishnava secara simultan, maka otomatis rahasia pengetahuan rohani akan terungkap dalam diri seseorang itu ataupun penyembah itu. So, the meaning is that when a devotee
doing service, offering everything to the Supreme Lord, and also the same paraphernalia was also used for the offering to doing puja to the devotees, the pure devotees of the Lord, simultaneously, and automatically all the import of the spiritual knowledge will reveal in the heart of the devotees. И как Сипат Махарадж приводил часто эту шлоку «Ясидея Парабхакти, Ясидея Татхагуру». Смысл такой, что если кто-то поклоняется парапherналиям Верховному Господу и с помощью тех же самых парапherналий поклоняется Его преданному, то в его сердце проявляется все духовное знание. Jadi seperti Guru Maharaj juga seperti itu. Beliau melayani, mendedikasikan di hidup dia sepenuhnya kepada Gopal, pelayanan kepada Gopal. Dan otomatis juga dengan cara seperti itu, beliau sudah melayani Srila Prabhupada, melayani para Vaishnava, melayani Gurudev, melaksanakan segala perintah dan ajaran Sadhu Guru Vaishnava, Srila Gurudev, Srila Prabhupada dan yang lainnya. Maka karena itu segala pengetahuan, rahasia pengetahuan rohani terungkap secara sepenuhnya di dalam hati dan pikiran beliau. So that means when Guru Maharaj dedicating his life for the service of Gopal and service of Gurudev, Sadhu Guru Vaishnava who came to Gadagiri, he dedicating his life to the service of Vaishnava and simultaneously to the Gopal also. So therefore, all this secret of Vedic knowledge, Vedic spiritual knowledge was revealed in the heart of Guru Maharaj. Это означает, что когда наш Гуру Махарадж посвятил всю свою жизнь служению Гопалы, приехал в Гадагири, служению духовному учителю, служению Гопалы, то все ведические знания проявились в его сердце. Uddhava said, Krishna said to Uddhava, Adara paricharyayam sarvangair abhivandanam madbhakta puja vyadika sarva bhutesu manmati mad arte swangachesta cha vacha samad guneranam mayarpanam cha manasa sarva kama vivarjanam. My devotee rendered service to me with great care and respect. Господь Кришна сказал Удаве, моему преданному, мой преданный совершает служение мне с великим почтением и заботой. Para penyembah murniku mempersembahkan pelayanan cinta baktinya kepada diriku dengan penuh perhatian dan rasa hormat. They offering obeisances to me with all their bodily limbs. Мои преданные приносят мне поклоны всеми частями тела. Mereka bersujud kepada diriku dengan seluruh bagian tubuhnya. They worship my devotees, which is greater than worship of me. Mereka juga mempersembahkan puja kepada para penyembahku, di mana puja kepada para penyembahku itu lebih agung, lebih mulia daripada puja terhadap diriku secara langsung. Но поклонение моему преданному превосходит даже поклонение мне. They see all living entities related to me. И он видит, что все живые существа связаны со мной. Mereka melihat semua makhluk hidup terhubung bersama diriku. They engage the entire energy of their bodies for me. Mereka mendedikasikan seluruh tenaga dan badannya kepada diriku. И он занимает всю энергию своего тела только ради служения мне. They engage their power of speech in glorification of my qualities and form. Он занимает также служение мне могущество своей речи, прославляя свои качества и формы.
They dedicated their mind unto me and tried to give up all kind of material desires. И преданные также посвящают свою мне, освобождаясь от всех видов материальных желаний. Mereka menyibukkan tenaganya, badannya, ya, tenaga dan badannya untuk diriku. Mereka menyibukkan kekuatan bicara untuk memuja diriku, ya, ataupun mengagungkan diriku, kualitas-kualitas dan bentuk diriku. Mereka mendedikasikan pikirannya kepada diriku dan mencoba untuk meninggalkan segala keinginan materialnya. Those, my devotees, are karakteristik. Таковы качества моих преданных. Nah, itulah yang dijelaskan sebagai karakter dari para penyembah murni Tuhan. Dan kita bisa melihat juga itulah yang karakter yang ditunjukkan oleh Guru Maharaj. Beliau selalu juga kita melihat, ya, bagaimana Guru Maharaj walaupun dalam keadaan sulit seperti itu, tapi beliau, ya, mempersembahkan sujud dan dandawat, ya, kepada Gopal, kepada Gurudev, ya, dengan seluruh bagian beliau, artinya beliau dandawat pranam, ya, seperti tongkat yang rebah seperti itu. Beliau juga menghormati, memuja para penyembah, artinya beliau melaksanakan guru puja, ya, kepada Gurudev, pada Prabhupada, seperti itu. Di mana pemujaan kepada guru, kepada Vaishnava itu dijelaskan lebih agung, lebih mulia, dan itulah yang Guru Maharaj juga lakukan. Ya. Beliau selalu menyibukkan seluruh badan dan pikiran beliau, ya, dan tenaganya hanya untuk melayani Gopal. Beliau, Guru Maharaj, juga menggunakan segala kekuatannya untuk berbicara, kekuatan bicaranya, untuk menyampaikan kelas di Gadagiri, ya, hampir setiap hari, ya, antara 2 sampai 3 jam, ya, seperti itu. Guru Maharaj juga mendedikasikan pikiran, ya, pikiran beliau hanya untuk mencoba untuk they dedicated their mind unto me and try to give all. Beliau mencoba, berusaha untuk mendedikasikan segala pikiran beliau kepada Gopal dan meninggalkan segala keinginan untuk kepuasan material. Nah, itulah karakteristik yang bisa kita lihat, ya, dari para sadhu guru Vaishnava, yang juga bisa kita lihat dalam kehidupan Guru Maharaj. Ya. Desa Vaishnava, itulah Vaishnava. Dan karena itu Guru Maharaj juga adalah seorang Vaishnava. Krishna berkata, Mad Bhakta Puja Vyadika. Krishna сказал, Bhakta Puja Vyadika. The worship offered to them is better than worship offered to me directly. Поклонение моим преданным даже выше, чем поклонение мне непосредственно. Ya, pemujaan, glorifikasi yang dipersembahkan kepada para penyembah, kepada Guru Maharaj lebih mulia, lebih agung daripada persembahan ataupun puja dan puji yang dipersembahkan langsung untuk Sri Krishna. Jadi Krishna lebih puas kalau penyembahnya yang murni diagungkan, dimuliakan, seperti itu. The worship, that worship is Vyasa Puja. И это поклонение преданному называется Vyasa Puja. Jadi pemujaan seperti itu adalah Vyasa Puja. The puja of all pure Gaudiya Vaishnava Acharya. Dan guru puja ataupun Vyasa Puja itu juga dijelaskan sebagai puja untuk semua, ya, Gaudiya Vaishnava Acharya yang murni. Это поклонение всем Gaudiya Vaishnava Acharya. Ya. Dan makna dari bahasa puja seperti ini itu dijelaskan pula oleh Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. So that kind of puja, what was already explained before,
This also was explained by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. И такой вид пуджи уже объяснил Шрила Бхактисиданта Сарасвати Тхакур Прабхупада. Jadi kurang lebih itu yang dapat kita diskusikan mengenai apa yang kita dengarkan dari diskusi ini, yang kita refleksikan juga kepada Guru Maharaj. Kita melihat semua hal ini juga ada pada diri Guru Maharaj seperti itu. Karena itu Guru Maharaj dia adalah seorang sadhu Guru Vaishnava yang murni, ya. Beliau dikirim oleh oleh Krishna hanya untuk memberikan pergaulan dan karunia kepada kita untuk mengangkat roh-roh yang jatuh seperti kita ini. Karena itu kita hendaknya bersyukur, ya, menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf kita ketika kita melayani beliau. Mungkin secara tidak sengaja kita melakukan kesalahan karena kebodohan kita. Semoga beliau memaafkan kita semuanya. Dan mari kita selalu memohon, ya, tuntunan, karunia dan perlindungan dari beliau sehingga kita bisa tetap melangkah maju di dalam proses bakti ini. So therefore, in this very auspicious day of his appearance, ya, his Vyasa Puja, let we pray, ya, for his mercy, for his guidance, ya, so that by his mercy, by his guidance, by his protection, we can continue our devotional life, and also at the same time let we beg apologize. Yeah, maybe during his presence we doing some service, yeah, directly or indirectly, maybe some mistake or some fault is there, yeah, so that our Guru Maharaj also very kindly to apologize us. Поэтому в такой благоприятный день Вьяса Пуджи давайте будем молиться о милости этого Вайшнава, чтобы он продолжал вести нас, давать нам свое руководство. Также, если мы в служении ему напрямую или косвенно мы допустили какое-то оскорбление, чтобы он простил нас. So now we also invite the devotees whoever want to speak to glorify Guru Maharaj. Please, I will give you time for speak something. Yeah, whatever time you have, you want to speak, please speak. Yes, pada kesempatan ini mari kita menggunakan kesempatan ini. Saya memberikan kesempatan juga pada Prabu Mataji yang hadir pada kesempatan ini untuk menyampaikan doa, pujian ataupun apapun perasaan ataupun yang ingin Prabu Mataji sampaikan sebagai sebuah penghormatan ataupun doa pujian kepada Guru Maharaj. Сейчас я хочу выделить время для тех преданных, которые хотят как-то прославить Гуру Махараджа, если у них есть желание, они могут сказать. Я уделяю на это время. So, any want to speak here? You want to? I already spoke so much. Yeah, it's not. Today also I am spoke so much there. You can speak also now too. Maybe Thakur Haridas can speak. Yeah. He is online. Oh yeah? Yeah. Haribol, Thakur Haridas Prabhu, if you want to speak, you can speak some experience with Guru Maharaj. Also, Balmukunda Prabhu and Sukamala are online. Yeah, any devotee who join this Zoom, you can speak. Maybe Sukamala Mataji or Isan Thakur or Balmukunda Prabhu, please speak something for Guru Maharaj.
Nobody want to speak? Now no reaction. Yeah. If no one want to speak, then we will end this class here. Если никто не хочет ничего рассказать, то мы закончим эту лекцию. Вот такой Харидас Прабhu и switch on microphone. Yes, please. You can. Sundarananda Maharaj, Yes, please, Prabhu. Matsukapturu Visa Kripasnu Vedachara Patitana Nam Pavanebhyo Vaishnava. Nam Vishwarai Krishna Stai Bhutale Samata Chaitanya Tanadas Nitinam Nam Vishwarai Krishna Stai Bhutale Samata Gaur Govinda Swami Nitinam Nam Vishwarai Krishna Stai Bhutale Samata Bhaktivedanta Swami Nitinam. That could be some memories of Guru Maharaj. Yes, please, Prabhu. So, other devotees also can hear from you. Yeah, one time Guru Maharaj was in the office in Gadagiri, and then he said, many lifetimes I've been a cook, doctor and an actor. And yeah, and then Guru Maharaj, he was, if he would speak a memory of something, what happened in the past, then he could always give like very all the details of the whole conversation. Like what that conversation, what would happen in the, like many years ago, he would be able to give all the details, so you could really see that he was having a photographic memory. Yeah. He could remember everything actually. Yeah. And also yeah, all the Guru Maharaj, the way Guru Maharaj speak the slokas, he never tried to memorize them. For example, I can only speak the slokas if I in the past I learned them, I memorized them. But Guru Maharaj just know the slokas by just repeating them in classes. And yeah, one time Gopal Kripa, he said that yeah, he was with Guru Maharaj in the car, and then there was suddenly they wanted to take over one other car, but on the opposite direction there was a lorry coming, so it was very dangerous, and Gopal Kripa was thinking they're definitely gonna crash, and then Guru Maharaj just took, I think he took his, either his bead bag or his stick, that I don't remember, and he said just Jai Shila Gurudev. And then somehow or other the cars, they just, something happened by which the cars dispersed and nothing happened. But later I asked the Guru Maharaj, that happened like that? Then Guru Maharaj said yes, but Guru Maharaj told it actually in a different way. That's the same thing, but I cannot remember it anymore, what Guru Maharaj, so I hope I can find one time Kirot Prabhu, because I think Kirot Prabhu is not in Gadagiri now, but one time I find Kirot Prabhu, I will ask him if he know the details. But anyway, it was some miraculous thing happened. And yeah, yeah, we Guru Maharaj came to Holland 3 times, and then
yeah, and that was I don't know which time it was, but we were everybody was already leaving. All the devotees had come to Holland. That was in Madhukanta's place. And all the devotees were already leaving to Switzerland, back to Switzerland. And I was only in the apartment with Guru Maharaj and Gopal Kripa. And Gopal Kripa, he was, I was in the room with Guru Maharaj. And then from the other room, you could hear Gopal Kripa. He was watching some YouTube. And then I showed actually that is a little bit Maya, but I showed that to Gopal Kripa. That is the end of the movie. The movie is called The Good, the Bad, and the Ugly. It's like a very famous Western movie. Mm-hmm. But the actors in that movie, they play very good. They're very topmost actors. So then Gopal Kripa, he was watching that especially the end scene. And then I came to watch, and then because we could hear, I was with Guru Maharaj in the room, in the other room, and then Guru Maharaj could hear that Gopal Kripa was watching that, so we were both laughing. And then I went to Gopal Kripa, then Guru Maharaj came, and Guru Maharaj watched that, and then Gopal Kripa looked back to Guru Maharaj, and he said, they play well, eh? And then Guru Maharaj acknowledged that. Guru Maharaj could sort of like appreciate the actors, that they really had skill, because Guru Maharaj himself was a very extremely good actor and a director, and he could see that. And one time I was with Guru Maharaj, and I always had periods that I was a little bit not so inspired, and periods that I was inspired. And that time I was a little bit for my endeavor in a little bit good consciousness. I was still brahmachari at that time, and then I asked the Guru Maharaj, would it be good to make a internal sannyas vrata? Not that you, because immediately externally, because then it's very dangerous, but that you just internally already like follow the vows of sannyas. And then Guru Maharaj immediately said yes, very enthusiastically, like a little bit as a small child. Very simple, and so I always noticed that if you wanted to become more serious, that Guru Maharaj immediately encouraged that. Yeah. That immediately very enthusiastic, in a very enthusiastic way, that you can, if you want to go closer to Krishna. And one time I was helping, I think, with serving prasad to Guru Maharaj in Pondok, and at that time Guru Maharaj after the prasad he went to take rest, and I was helping Guru Maharaj to put the cover, or to put the bed, put the pillow properly, and then I had to put on the van and the AC. And it was very cold in the room. And somehow inside I was thinking that Guru Maharaj is not that he for his own pleasure takes that cold, but it's necessary for him. Something I heard also about Srila Gurudev Govinda Maharaj like that, because in order to keep the body and the soul together, or healthy, that Guru Maharaj doesn't leave the world. Like if he may at certain points feel a lot of ecstasy,
and then it's just needed to keep himself with us, because he's in a total different, he was in a total different consciousness, and at that same time, I think that I felt it always like that when Guru Maharaj was taking prasadam. He was taking 3 times a day, but then he would take a very small amount. And that was just just to keep so that Guru Maharaj just stays in the world, so that he doesn't suddenly leave the world. Yeah. Otherwise, he just may, immediately go back in Krishna's lila, in Krishna's pastimes. And one time Guru Maharaj said that I like the way he's taking prasadam, and then he was indicating to Madhukanta, because Madhukanta, he's always taking the prasadam very slowly, and Guru Maharaj also did like that, like taking very slowly and small amounts. But sometimes, even though Guru Maharaj did like that, he was like criticized for eating too much, but that was not at all the case. He took very little and small amounts and take it very slowly. And I asked one time to Guru Maharaj in the office that is about Lord Jesus Christ, and because sometimes it was said that Lord Jesus Christ was Lord Brahma, like that. Some they said Srila Prabhupada had said that in one of the purports, but actually it was not exactly clear. So I asked the Guru Maharaj, and then Guru Maharaj just said very silently, or very very soft voice, from Gopal's own abode, that Lord Jesus Christ is from there. And I asked one time to Guru Maharaj because Srila Prabhupada, when Srila Prabhupada was young, then he was a follower of Gandhi. So I asked Guru Maharaj, is that like, of course that is not Mahamaya, that's Yoga Maya, because like the eternal associate of the Lord is always in Yoga Maya. But I asked Guru Maharaj, did Srila Prabhupada then really forget that actually he's a servant of Krishna, or is he acting just like as a servitor of, as a supporter of Gandhi, but internally he knows that that is all more political, and he is aware of his own position. But at that point, Guru Maharaj said, no, he is really, Yogamaya makes him really forget that he is an eternal servant, and really makes him think that he's a follower of Gandhi. And see, I wrote down many, but dia udah ngorok dari tadi. Loh, yang denger kan aku. Dari tadi dari soal 9. I asked to Guru Maharaj because I'd invited some friends from Holland to come to Langenthal, and they were very much impressed by Guru Maharaj, but especially with the questions and answer sessions. And then I asked the Guru Maharaj one time, when Guru Maharaj answers the questions, it's very quick and very fluent, and the flow is there, and always perfect answer to the questions. And is that a special blessing like that, or what? How that works? And then Guru Maharaj said, I always pray to my Gurudev first before I answer, and then
I give the answer. So yeah. And okay, I say one more, then already taking some time now. Yeah, then Guru Maharaj was giving the Sunday class in Köln, in Germany. And we went with a whole group of devotees from Switzerland. We went through Germany, and then at the questions and answers, there was one man who was coming to the Sunday feast, and he said that he cannot understand Guru Maharaj English because it's not clear. And then after the class, Guru Maharaj said this, and I was with Guru Maharaj in the room with, I think, Rai Charan and Murari Guru. And they had the tape of Guru Maharaj's class. So the four of us, we listened to that class, and exactly in that class, Guru Maharaj spoke so clear English, like crystal clear, very slow and very clear English. And then we all were sort of laughing, how could this man say that it's your English is not clear. Guru Maharaj speak very beautiful and clear English. Very English, yeah. And that's it. I have many more, but other opportunity come, we can again go. Yeah. Thank you very much. Yeah, Hare thank you very Krishna. much, Thakuraja Jai Prabhu, Shri Guru for Maharaj ki jai. your remembrance. Yeah, what is the sharing your remembrance with the Guru Maharaj is very interesting. Hare Krishna. So, any other devotees want to speak something? Please, Name Pandit Prabhu, you can speak something. Srivas Pandit. Oh yes, Srivas Pandit Prabhu. Okay, I can try. Звук там может быть, Yeah. да? Hare Krishna. Yeah. I already spoke today in a program. We're speaking about Guru Maharaj. So just to add something, because Sundaram Prabhu asked me. So I want to share. Today I was speaking about how much compassion Guru Maharaj was having, and due to that compassion only I got association with him. And Yeah. also, of course, I wanted to share his attitude towards Vaishnavas. Like what impressed me a lot, that when he came to Russia, one devotee, already he passed away, big leader, he didn't allow him to do preaching in his zone and to accept disciples. And he just very humble way, he was calling to this devotee and asking, please allow me to initiate one disciple in your area. Like, so without any opposition, anything. But after that he decided not to come to Russia again. And I never saw he was just making opposition. He said, in my past I was good politics. I could use all my politics against envious people towards me, but I didn't.
because he was thinking about how to give pleasure to Gopal. Yeah. And that impressed me a lot. And also, he gave respect to all his good brothers, even in spite of whatever they have done in the past. So that he never making any opposition. Even sometimes devotee could not understand that in the class he used some examples. Just they thinking that is like criticizing, and they're trying to imitate also. But actually, he never criticized. Even sometimes he was speaking in Oriya, and I asked him, Guru Maharaj, can you explain what you already spoke in Oriya to us? No, it's not for you. Yes, it is for Gokulananda Prabhu. I spoke like that. So, because actually he just was teaching by example, not didn't want to be criticizing like that, to blaspheme anyone. And even some devotee really was very offensive towards him. But he was allowing him to come to Gadagiri always with his followers. Even thinking that he will get prasadam like that. Even this devotee was not allowed in ISKCON. So that is his attitude. And another thing I remember, one devotee wanted to come in Gadagiri, and he wrote a letter to Guru Maharaj and said, I want to come. And then I said to Guru Maharaj, this devotee, I know him, he has a problem with his mind so big. I was staying with him. So, Guru Maharaj, do you think it is good because it's even like host inside? He said, what ghost can be in Gadagiri? In Gadagiri, no ghost. Let him come. So he said, and we never say no to in Gopal Dham. We never rejected anyone, like that. That I remember. And when I just first time I sent him letter, I asked how much I should pay for staying in Gadagiri. He said, there is no question of paying, even no question of doing any seva if you coming to Gadagiri. That he said, we are not waiting, we are not expecting anything. That I never met like this anywhere. That is when he accepting you, he was accepting you completely. Yeah. Like, and therefore, in front of him, you feel always very happy. Comfortable and happy. Can be open-hearted. Yeah. That's what I want to share. Hare Krishna. Thank you, Srivas Pandit Prabhu, for your Guru Smarana, to remember some lila of Guru Maharaj. Yeah. Experience like that. So any other devotee want to speak something? Please, time is there. So if nobody want to speak anymore, we will end this meeting for today until here, and hope we can meet again next week. Yeah, Hare Krishna. Okay. Jai Sripad Chetan Chandra Guru Maharaj ki jai. Jai Jai Sri Vyasa Puja ki jai. All glories to Srimad devotees, all glories to Srimad devotees, all glories to Sri Guru, Sri Gauranga Nitai, Gauru Premanande, Haribol, Haribol, Hare Krishna, Haribol. Haribol. Jai Sripad Sundarananda Das Guru Maharaj ki jai. Jai. Sila Prabhupada, Sila Gurudev, Sila Guru Maharaj ki jai. Yeah.